سلام صبح بخیر. یالا ریڈی थे सामान और पैक करे दोनों नजी गाड़ी रही तरफ ब्रिस्बेन ये सामान ज्यादा था مو 6 نفری گفتی 2 गाड़ी ببری بس بابی هم اکسپت نکرد گفت 1 गाड़ी ببری اوکی دنیا गाड़ी دو سیت چیز اینجا کنده گدی we've taken out the seats now 6 people we'll be soon یک دنیا زیار کسته والنو خردت بكسة خرابة. We're gonna take this one. Harash, where are you going? Under mountain. Camping, Boogie, camping. Camping mountain. We are going Camping mountain, okay. Asma, come. Asma. Ready then? یعنی میکستم این خوراک یعنی میکستم در افغانستان یک دهات کست نان میده نمیده؟ ها؟ چی دا منی؟ بلیف منی نمینی؟ از تی چیزیش خراب شده؟ شتر؟ हाँ the gear नहीं मिलेगा it makes ये धक्का नहीं मिला बस ना help करने आम ना मोरा ना पेश ना मोरा कमाक वजन بیا سورش نه همو غرض ندی کی پیش نشونه پاس بالام Oh, diga, see you in Maljora. Rainmark first, yeah? Okay. Char nafari mo, 6 nafari. 6 nafari ready for camping? Are you ready for camping? Not yet, mate. I'm stuck in my seatbelt. गाड़ी मखस गिरंग شده کی د سختی کشم خبر ندارم بگو کدام طرف رفتم زنی موری دیگه Bye-bye, rear. بنینگز برای چیز Rear mezzanine. Bye-bye. آه There's more of mezzanine. You're on my mind every night, every day. Good vibrations.